Coba ngiring tenggul atanya panjenengan malam mah nalekana asaren kelak kulak kubunguh ajunan ngidingaki tarheman ota benebung ajunan ngidingaki salat subuh adzan subuh panjenengan ke kasor tempat ajunan asaren kira-kira kasor panjenengan gentos ke angak pada babunten angak si jawab youtuber gitu si jawab anapa male kemarin bersuaran dengan YouTube gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbina khassana bi Muhammadin wa anqadhna min dhulmatin wa daya ajri. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa ismuhu munawwar mudahhar mudawwar wa ismuhu marfu mawdu maktubun ala lawhi wal qalam badrid duja wa nuril huda al habibiz zain qurrati ain Sayyidina wa maulana Muhammad As-sadiqil wa'dil amin Al-maba'uthi rahmatan lil alamin Amma ba'du Sadatinal ulama wa ulama anal a'izza para alim, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, guru ngaji, para sepo, para anom, kong langkong, jadi Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Mahfud, Abi Kiai Haji Abdul Wahid Imam, Ammi Kiai Haji Ahmad Warid, Kiai Abdul Haris, Kiai Haji Fikri Mubarak, Kiai Maimun, Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Lutfi, bancukan seteja, para masyayikh, para kiai, siaptin tak bisa nyebut ajunan tong setong, tanpa ngurangin takrim, takdim, abdin ada kepada ajunan seteja, kong langkong seteja undangan dari Bapak Hasan sekeluarga tempat Kak Dintoh selaku ada semakin Kak Dintoh berbahagia. Para rabu, para hadir seteja si abdina amul jaaki ampon esambayaki cik buruh bahwasanya maksudul a'zam dari sahibil hajah ngunceng abdin sarang para ajunan seteja elaku ada semakin Kak Dintoh subung lain ban subung punten nanging ngemis tuanah para ajunan kong langkong para masyayikh para kiai semoga mempelai berdua Kak Dintoh agdun nikah itu tiakin agdun nikah semubarakam maksuma perkawinah rezekinah pasangan juduan itunya sampai ke akhirat kong langkong depak ke surga Allah amin amin ya rabbal alamin. Namun pembahasan tenggulah elaku ada semakin Kak Dintoh karena ki badare karena bulan Recep senajan semakin ampun masuk tanggal setong bulan Reba tenggula sakater nerangakinah tentang masalah Isra wal Mi'rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sika di madeki nang etengah bedeh kaitnah sarengan al-arusyain otabanah pasangan suami istri. Allah adabu dalam surat Al-Isra ayat pertama A'udzu billahi minasyaitonir rajim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra Maha suci alladzi nyatanaddad asra seampun majalan basara alladzi. Tak banyak ayat dalam Al-Quran seawalin kalaban kalimat tasbih. Hanya bedah beberapa ayat dalam Al-Quran termasuk yang terkandung dalam surat Al-Isra iki kadito subhanalladzi asra. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Tasrifna dari fi'il madi sabbaha yusabbihu tasbihan. Beda boleh ayat bingkeng juz 30 Kak Dintoh nang surat Al-A'la. Tapi tak ngangkui redaksi isim masdar ngangkui fi'il amar.
Contohnya dalam surat Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Artinya apa? Lataiful isyarah atau lataifut tafsir dari ayat-ayat seiyawalin kalaban kalimat tasbih kak dinto menandakan agungah kejadian ota benar aja nah ketetian secerita aki selastari na kalimat tasbih kak dinto terbukti sampai semakin mak tak ngoca agung dan teretan alladzi asra bi abdihi lailan. Alladzi asra, alladzi nyata-nadat asra ngangkui fi'il muta'addi si ampon majalan besar alladzi bi abdihi kalaban kabulan alladzi lailan dalam setong malam. Lailan kak dinto ngangkui isim nakiroh cepon nak kana ponduk. Pon apa artinya isim nakiroh? Artinya isim nakiroh kak dinto menentukan zaman setak tertentu. Makanya pada ulama ada bu dalam kitab Dardir yang menerangkan kejadian Isra wal Mi'raj. Gusti Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj kak dinto dalam waktu finis fil laili. Berisi ada bu pukul 12 malam atau tengah malam. Beda boleh ulama si ada bu lailan etap seren sulusul lail setong pertelok malam sekitar pukul setong sampai pukul 2. Beda boleh ulama menafsirkan lafaz lailan kubailal fajri. Baktoh sesangat singkat sebelum fajar ataupun sebelum subuh. Namun kak dinto pendapat selemah. Sebanyak ulama kak dinto berpendapat perjalanan Isra wal Mi'raj kak dinto terjadi tengah-tengah malam. Mangkana dalam Al-Quran Allah kak dinto tak ada bu al-lailah tapi lailan ngangkui isim nakiro tak ngangkui isim ma'rifat. Samangken manabi pas Allah kadi itu ada buku segak itu sampai beda ungkapan dan ternyata dari cepat perjalanan Isra Mi'raj, dari cepat peristiwa Isra Mi'raj kak dinto sampai beda ulama akati Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pengarang Maulid Ad-Dibai kak itu ada bu thumma arudduhu minal ars qabla ayyabrudal fars. Kanjeng Nabi kak dinto Isra wal Mi'raj berangkat dari telemah angak seberiat tasaka sora Gusti Kanjeng Nabi kak dinto kita elang nalaikan Gusti Kanjeng Nabi bubar dari langit kapeng betok no coba le dak telemah angak seberiat tasaka sor kak dinto kita elang. Coba ngireng tenggul atanya panjenengan malam mah nalaikan asaren kelak kulak kubunguh ajunan ngidingaki tarheman ota benebunguh ajunan ngidingaki solat subuh adan subuh panjenengan ke kasor tempat ajunan asarin kira-kira kasor panjenengan gento si ke angak pada babunten angak si jawab YouTuber gitu si jawab anapa male marin bersuaran dengan YouTube begitu angak tanda kira-kira sampai sepon apa abid angak kento sampai pas elang. Manabi pengalaman abdina kak dito sekitar 3 menit sampai 5 menit kento ampun elang angan. Itin nantar ka jidding, itin nantar ka WC sombama, itin nantar akemi sombama jidding. Kento abeli boleh ke kamar ke sora, kuling ke pental ke elang angan. Litaksiril waktu menandakan bahwa perjalanan gak dinto sangat ringkas, sangat cepat menurut hitungan ejama manusia. Dari cepat perjalanan Isra Mi'raj. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi Isra berangkat dari telemah Gusti Kanjeng Nabi. Depak ke Masjidil Aqsa, depak ke Masjidil Haram, nocuh de ke Masjidil Aqsa. Coba Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kak dinto manabi ngangkui pesawat kak dinto membutuhkan bekto itas 12 jam manabi ngangkui pesawat kento ampun transportasi tercepat ampun cepon boleh manabi ngangkui perjalanan darat kento teluare pak malam manabi ngangkui ebis otaba motor pribadi manabi pas ngangkui ontah debun ulama kak dinto sekitar 30 belu are kui onta dari Masjidil Haram melolo Mekah ke Palestina 30 belu are mun onta na sehat mun onta na mengih betoan insyaallah 2 bulan tak ada pak
Napa boleh pas athara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari negara Mekah ke Palestina. Tekak pun 5 bulan mi tak ada pak tak. Mi pula tak ada pak mun pas athara gitu. Numpak sandal sama. Sobung tak kira dapat. Kita perjalanan menabi yakor Mekah ke Palestina maloloh. Lain Mi'raj ta Kanjeng Nabi dari langit ke payung setong tabangki ban penduduk langit ke payung setong pas ada bu penduduk langit mahadihir raihah bau na apa dia macam penduduk langit hada nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ari an-nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiki baban buruk ban malaikat Jibril nadakan perjalanan Isra Mi'raj. Dapat langit kaping 2 hanya tanya boleh penduduk langit. Langit kaping 4 tetemu Nabi Idris. Langit kaping 6 tetemu Nabi Musa. Langit kaping 7 sampai dapat ke Sidratul Muntaha apeng-openg nang swarga ben neraka. Sampai dapat ka ngarsana Allah. Subhanallah, dalam bekto sangat singkat sampai pada kejadian nang Masjidil Aqsa ngimamin para anbiya wal mursalin seperti imam kak dito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad salli ala Muhammad. Perjalanan Isra Mi'raj. Cepon deuna ulama swarga nikah beda kabar caan. Nikah mun orang masuk ke swarga tandretan nikah cepon ulama kak dito. Cepon manabi orang kento ampun biasa arokok beneng alam dunya. Ning swarga kento cepon subung rokok lan cerita. King cek sial kade si biasa arokok iki. Subung beko. Artinya apa? Artinya mun rokokon bed. King cuman mun teronyo mata rokok nampu keluar kade di swarga entar ke neraka nyumet rokok cepon. Jadi ajunan menterokok-rokok ni swarga wasiat sebelum maseteh sanguin ilm labunah babada korek bada duaan taloan malaiku laku tak bingung tak bosang bada nang swarga. Wa sallallahu Muhammad. Tandretan tetemu ban Allah abeli pole tandretan kak dito kalangi kaping 6 tetemu ban Nabi Musa tanya aki pon apa perintah Allah, ternyata perintah Allah engki kak dito salat 5 bekto. Solat seket bekto pertama. Pakon tabar ben Nabi Musa ada bu ya Muhammad umat panjenengan ketonik kini umur ada panda ampon cek sanggupin perintah pejeng seket bekto. Umat gula ni kapon jaraja umur jeng lanceng kita kelar beri kewajiban solat 30 kali dalam sehari semalam. Cepon Nabi Musa. Coba minta keringanan Muhammad, keringanan boleh. Orangin mak lalema dari ini serah Gusti Kanjeng Nabi dak ten gula ben panjenengan sedaja sampai akar 5 kali dalam sehari. Selamun 5 kali dalam sehari gak dintoh ten gula sareng para ajunan kong langkong komantan anyar pas tak istiqomah pas tak cek apa jeng duda remah to dusa abdin ben ajunan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ada bu dalam surat selain wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Cong soro keluargan benji kang kui asolat wastabir 'alaiha baanlah sementing la taukuin pasabar keluarga najiyah dalam benji nyuro dalam benji marenta ka keluargan kang kui apa jeng lalah tahu samin dari rezeki ben pasti paringin rezeki semurah sebarok ben Allah Subhanahu wa taala. Kuncina setong gak ditoso salat. Keto sangun komantan sedua pertama. Toron boleh dari swarga tandretan depak boleh kata lemah Gusti Kanjeng Nabi. Angak sebayitas kasor summa arudduhu minal ars qabla ayyabrudal faris. Angak sebayitas kasor itu kita elang dari cepat perjalanan Isra wal Mi'rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ada pertanyaan, jangankan orang-orang non muslim, jangankan orang-orang kufar, orang-orang kafir, sampai orang Islam tibi banyak yang menyaksikan, banyak saya tak percaya ke kejadian Isra wal Mi'rajin Nabi. Beda setong kancah kak dito sampai ada bu. Cepon perjalanan Gusti Kanjeng Nabi semut tafak alaih Isra
Isra'an malolo je pun. Karena dalam Al-Quran cuma disebut lagi Isra, Asra. Jadi Nabi Isra Gusti Kanjeng Nabi mufakat ulama arroh pence sata kento sami-sami Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi semi'rad kalangi kapeng betok sampai depak ke Sidratul Muntaha, kento ulama banyak berpendapat. Berdisi ada bu Gusti Kanjeng Nabi ruhan wa jasadan arroh pence sata noro ami'rad. Beda boleh setong ulama si ada bu arroh nama lolo Gusti Kanjeng Nabi si ami'rad. Tapi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut keyakinan ulama salafun saleh, guru-guru dan guru serang para ajunan setuju bahwa perjalanan Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi bukan hanya arrona melolo sa Mi'raj, tapi ruhan wa jasadan arroh bence satu Gusti Kanjeng Nabi norok depak tabangkiban Allah Subhanahu wa taala nang Sidratul Muntaha nang alamul malakut, alamul mulki wal malakut. Mangkana Allah ampun melanggerin, Allah ampun magerin ayat ka dintok kalaban iya walin kalaban lafat subhana. Anapa dari aku nga kejadian ka dito. Subhanalladzi asra. Asra dan retan ngakui fi'il mutaaddi. Cek saking Allah kento ada bu subhanalladzi saro, maha suci dat saro si ampun ajalan. Maka mungkin tak mungkin kejadian Isra Mi'raj karena Gusti Kanjeng Nabi ajalan ketibi. Tapi Allah gak ditomile redaksi kang kui fi'il mutaaddi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Asra si ampun majalan pasara alladzi. Semakin pertanyaan manabi Allah sing ngasokanin, manabi Allah yang berkehendak, manabi Allah saya kesokan majalan Gusti Kanjeng Nabi, maka perkara saya tak mungkin bisa detik mungkin, perkara saya muhal bisa setitep, perkara saya tak masuk akal bisa masuk, karena Allah kadito innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Manabi Allah kasokan madeti setong perkara kun fayakun, kun tetih fayakun maka bekal tetih. Saking tujukan manabi Allah kasokan matetih pasangan al-arusain, tetih pasangan si sakinah mawaddah warahmah, kun Allah kasokan fayakun maka bekal taibah. Amin Allahumma amin. Semakin nomor 2 sepertama salat. Nomor 2 sangun komentan kedua subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci alladinya tanaddat asra seampun majalan besar alladhi bi abdihi. Berdesa ada bu abban gak ditoh huruf jer, berdesa ada bu abban gak ditoh huruf zaidah. Tetapi bi abdihi bisa makna kalaban kabulana alladhi, bisa makna de kabulana alladhi, bisa makna zaidah. Semakin pertanyaan tandaretan caepon Gusti Kanjeng Nabi kadito imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi ben para utusan seebuan, imam para nabi sesegemi. Caepon Kanjeng Nabi khairur rasul, termasuk sakuspe kusa utusan, termasuk insanul kamil, manusia sepaling sempurna. Ma Allah kadito nyebut Gusti Kanjeng Nabi semakin bi abdihi kelaban kabulan. Ma Allah tak nyebut wa bi rasulihi, ma Allah tak nyebut wa bi nabihi, ma Allah kak dito tak nyebut wa bi habibihi. Semakin Allah nyebut Gusti Kanjeng Nabi jelas di dalam Al-Qur'an bi abdihi kalaban kabul. Penapa asir atau rahasia dalam lafat-lafat kak dito. Allah dan retan milih redaksi bi abdihi kelabuni kelaban tanpa alasan. Allah kak dito nyebut Gusti Kanjeng Nabi kelaban kabulah, cak mungkin santre haddam, cak mungkin napanya mana panglakoh sepaling semak Gusti Kanjeng Nabi bi abdihi tanggabula Muhammad seeba jalan. Anapa sebab debunah al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang kitab Al-Hikam kak dito ada bu wasful ubudiyah, kita penting ikan di komentar ahakul awsafi wa asrafiha, sifat pengabulan na setong manusia,
Sifat pengabdian sebegitu tinggi na setong orang kak dituwas ahakul awsafi wa asrafiha, kak dinto paling hebat sifat sekendi manusia biasa, kento paling mulja na karakter sekendi ben setong orang. Coba semakin seandainya Allah kak dito nyebut dari ulama, seandainya Allah nyebut Gusti Kanjeng Nabi beni bi abdihi, tapi Allah nyebut subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabiyihi atau bi habibihi, maka niscaya Nabi Muhammad kita bakal dengki, Nabi Muhammad kita bakal mulja karena imulja akiban Allah Subhanahu wa taala. Otomatis umat Gusti Kanjeng Nabi pasti bakal beda anggapan akadi anggapna umat Nabi Isa, dari mulja Nabi Isa sampai Nabi Isa nabi biasa yang kep Al-Masihu ibnullah, Isa ri'anan Allah robana, dari muljan Nabi Isa sampai nyebut Nabi Isa kita putra na pangeran, padahal Nabi Isa hanya sebagai rasul, sebagai utusan Allah. Tapi Allah tegas melanggarin Gusti Kanjeng Nabi, male tak tepeh akadi sampun tepeh ka umat Nabi Isa bi abdihi Muhammad jitang gabulah, Muhammad jitang utusan. Subhanallah. Dan gula ada buji bro, dabun Imam Ibnu Athaillah cek saking komentan anyar gitu Muhammad Usin ben rajinah andi sifat abdun dalam atina, andi sifat abdun cepon si Abdurrahman abdukal miskinu yarju fadlakal jamal ghafiru fika qad ahsan tudhanni ya bashiru ya nadhiru. Orang seampun endi sifat abdun luar biasa kesukses nareng tuan teman-teman. Saborana kento mumpung bedegak wepi, kento termasuk MC legendaris kan itu, sampai di berin ontong tak rekam viral dia mungkin rekam nang dilawan dari berin ontong subung Pak Anas di berin. Kento MC dan teretan ka wepi kento luar biasa, dari semaan ke keluarga beringin sampai benikun ke para kiai ben maknyai, sampai kata lemah ke kamar kiai ngauningin katataan kasor tataan bental ben selemut kiai insyaallah ngauningin. Mungkin beda tempat saya tak ngauningin ben santri-santri biasa lain nah kak wepi oning ana apa mak oning bi abdihi kebulan na kiai yang kiai mana punten hadda mak kiai. Keto contoh saya paling nyata kak itu dalam mencontohkan apa-apa Nabi Muhammad sebut bi abdihi, karena mungkin nabi selain tada selebih semak ke Allah Subhanahu wa taala tempeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga uningin ke Allah benikunkan adan meloloh tapi sampai ke borde porah cek mungkin ngauningin kalum dalam kentoh keutamaan orang di sifat abdun kasokanin ben guru ngangkep keluarga, guru ampun ngangkep teretan tibi, guru bahkan ngangkep penakan, ngangkep kompoi, ngangkep anak apa sebab? Karena manusia sendi sifat abdun pengabdinna sangat tinggi kak dito ahakul awsafi wa asrafiha, sifat saya paling larang, sifat saya paling mulja, sifat yang sangat mahal selamun panjenengan endi putra seputrana panjenengan endi sifat abdun, pengabdinna luar biasa ke guru, pengabdinna luar biasa ke tetangga, pengabdinna luar biasa ke panjenengan selaku orang sepona sukses ajunan ampun endi putra. Sehingga Muhammad Usin saking endi sifat abdun, muka-muka endi sifat pengelatinan khidmat, endi sifat pelayanan luar biasa. Ika endi Muhammad Usin ben rajinah beda datang ke sakit ya teraki, beda datang ke endi parloh nolongin, beda datang ke gak dinto endi musibah luar biasa ya tolongin, sehingga gak dinto sesuai ben sifat Gusti Kanjeng Nabi subhanalladzi asra bi abdi. Subhanallah boleh gitu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Napa tandana manabi orang gak dintoh tero sajen mapan dalam kaodina sehingga tente langkan Gusti Kanjeng Nabi kakak ammah langkan Gusti Kanjeng Nabi minal masjidil haram dari tempat sesai ilal masjidil aqsa dekat tempat sejukan saya. Artinya apa? Dari masjid entar ke langker, dari langker entar ke hataman malam Selasa, dari hataman ke dinto entar ke kama, entar ke herdu, lopot kini kawan. Meni Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari pengajian bening ngale ke pengajian sholawat nariya, mapan nih kawan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari muslimatan malam Kemis entar ke muslimatan malam Jumat, mapan nih kawan. Ini kasih maksud minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Keng mun sompa minal Masjidil Haram dari masjid toron pas entar ke andu enter saboran benih minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa nih kah. Minal Masjidil Haram ila nari jahannam. Tanda na Gusti Kanjeng Nabi berkat minal Masjidil Haram saboran teroen nih kah. Ilal Masjidil Aqsa dari tempat sesaya nocu dekat tempat sesaya juga. Sebelum terakhir Masjidil Aqsa kita tanda-tanda mun Masjidil Haram pun tak cerita gula banyak tempat-tempat mustajab, tapi Masjidil Aqsa secara singkat Allah adabu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Aqsa gak dintoh tanah Palestina sesamangken repuk ben Israel. Anapa ma repuk bin Israel? Annas dalam Al-Qur'an baca barakna haulahu seberkaten haulahu sekitar Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina maleban tahu cong bahwasanya Masjidil Aqsa termasuk di antara tanda-tanda kebesaran engkau. Semakin anapa sabab Masjidil Aqsa mak berkat? Karena Masjidil Aqsa kita debun ulama andi berkat duaan. Benih berkat saya teku umbian kini kabagi tembak kini kabagi. Andi berkat duaan setong berkat secara zahir, dua berkat secara batin. Nikah Masjidil Aqsa mak ibu rebu. Napa berkat zahir debun ulama manabi setong daerah beri berkat zahir ban Allah. Bisa te bekat daerah gula benbian, bisa te beka minggu, bisa te beka taman, bisa te beka lasomur. Napa berkat sepertama? Tandana berkat sepertama warzuqhum minas samarat, banyak butombuan setombu nang daerah jia. Tore menang daerah seberkat ingat Masjidil Aqsa ngakan pao peloka buang. Tahu sa taman bon buang. Kerua mun tombu pelokah berarti berkat nih pon tanah. Ada kormah bikina buang tau sa tamen pon. Cambe buang pon tau sa tamen. Insyaallah mun tombu tibi berkat dohir eka andi tanah kini kapon. Samaken menyongok nang HP nang map tanah Masjidil Aqsa sebeda nang Palestina cek saking ngakui Google Map. Kadisa sekitar masjid kesak pos sak biru tanda. Artinya menapa? Banyak tombuan. Ada apa sebab? Karena Masjidil Aqsa gitu barokna haulah berkatin sekitar. Sedangkan lain Masjidil Aqsa jarak 10 kilo 20 kilo elang bondu biruan nih kah. Nomor 2 berkat gelak berkat butombuan. Nomor 2 apa? Banyak aing sebedah neng kandungan tanah-tanah Masjidil Aqsa. Dari penting aing Allah ada bu dalam Al-Qur'an dalam surat selain ayat selain wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Itu tiaki dari aing saben-saben tanah kento odi saben-saben makhluk kento odi. Samangken okor pon taman nih kah? Taman nih kapon okor. Kira-kira taman ini ke endi napanten barokah si dohir? Jawab
ngagungin panapapunten ngagungin tanretan. Coba tengguli TV orang anyar oleh 5 tahun bade gak dito diberin tapak namen pung kana manggis bade beden langker nang anor gak disa namen du landuen tak ada pak semiter cokol aing gitu amon numpa aluap aing gitu mangkana banyak kak pungkaan sebecok meneng eta meneng beren compok kisah mun tak erawat anapa dari murana aing sebede compok sampai insyaallah mun pesantren-pesantren lain eluwara taman mun pesantren-pesantren lain eluwara mingo las somor kento miki puto wajib endi edap ben sanyo wajib khusus daerah mingo taman ala somor ben sekitarnya pesantren madrasah sebede sekitar kak dito insyaallah tak puto sanyo kakui mamandih ben manginom santren cukup abende peralon baik melitibi atau program Pak Dewan cukup paghili di las somor pun korpon sobung senyumpet ya de korpon sobung sengence ya de sobung senyumpet kool bade ya de insyaallah sobung senorap sama mama ya de insyaallah aing lancar jaya 24 jam tak mati dari hebat tanah kata berarti ini kapan berkat sejarah zahir kenjak bunga kada Masjidil Aqsa menikun zahir Allah barakna haulahu linuriyahu min ayatina zahir batin Masjidil Aqsa napa berkat batin ni kada pun ulama karena nang etana Masjidil Aqsa paratuh ke Allah Subhanahu wa taala di mana banyak dimakamkan banyak yasta'aki astana para anbiya wal mursalin was syuhada was solihin banyak yasta'aki astana para anbiya wal mursalin was syuhada was solihin bahkan astana Nabi Ibrahim bedah nang Palestina astana Nabi Sis keto bedah nang Palestina astana Nabi Saleh semak dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas astana tandretan al-Imam al-Busiri pengarang burdah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi kita bedah dan sekitar negara-negara Palestina artinya negara Palestina kita berkat secara zahir batin semakin akad cakatana tibi bon taman nika ternyata tandretan sanpon eker peker banyak para walina Allah banyak orang-orang soleh banyak orang-orang separatu ke Allah Subhanahu wa taala kak dintoh yasta'aki kebumuyaki nang etana taman tercinta kak dintoh artinya apa tanah panjenengan telema panjenengan keneng na panjenengan saben hari saben malam kak dintoh alhamdulillah patut esokoren syukur raja serang para ajunan kentoh tanah si berkaten dohir batin ben Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma sehingga muka-muka sendi usaha na iparin na kelancaran ben Allah Subhanahu wa taala sendi karepotan kalaban barokah na tanah dohir batin gak dintoh muka-muka iparin na jalan keluar silangkong sambornah ben Allah Subhanahu wa taala seketujukan kekeluargaan nah mempelai berdua gak dintoh dalam panjenengan di parloh nang etana seberkat dohir batin gak dintoh semoga seteja hajat epon dari sahibil hajah titi hajat semakbulah etremah ban Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin jauh-jauh dan teretan nang pengarang bayi kento dek beramal sebun temur dek beraki sebelum magalaksi lamun beda orang tero ngebur tanah aja pun menabi ika disa kento puto sekitar dalam korang langkong lebih dari 50 meter kadang-kadang sanpon yebur kadang-kadang kita cokol air kadang-kadang kita muncrat air kadang-kadang tegak muncrat leko air dan yebur tapi mun etaman dari lancar aing dan luar biasa tak usah ngebur can segala cukup peralon program dari tisah atau program dari Bapak Dewan gitu korpon melancar pada taman belas sumur lancar pon mandi pon abi lebih wap luap pon deng taman amin Allahumma
pong beda orang ngai dalam teti male kita male ekatiyaki ban bade wani kota aman reng kosong cepon banyak reng tandi sapiteng kota bana WC kita muka-muka pas hajan banyak sapiteng sebenarnya gantoh amin Allahumma. Saya terakhir wa huwas samiul basir wa huwa kentoh tebuna ulama bisa marji dhamir kedua wa huwa bantining Allah kita sebiasa ning tafsir Jalalain sakitu wa huwa bantining Allah as-sami'u panikaddat semaha mirang wal basiru ban panikaddat semaha ningali tapi dalam penafsiran selain ulama ada wa huwa marji dhamir bani abli ka Allah abli ka amma wa huwa bantining Nabi Muhammad as-sami'u panika manusia sebisa langsung mirang tebuna Allah tanpa aling-aling wal basiruh ban manusia sebisa langsung ngolaten adata Allah tanpa aling-aling. Nabi Musa sebut kalimullah nalekana Allah tajalla nang igunung Tursina Nabi Musa wa kharra sa'iqa samaput Nabi Musa tandarita padahal beni Allah langsung setoron tapi hanya pantulan dari nur Allah setoron ke gunung Tursina geblak Nabi Musa semaput tapi Nabi Muhammad as-sami'ul basir langsung depak ka ngarsana Allah ka sidratil muntaha tapangki Abu Dabu mirangaki langsung debun Allah kentoh adalah kehebatan Nabiyuna wa Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai malaikat Jibril ya cek ayo Jibril norok engkau debun Nabi Muhammad mayuh ya la parak de palah adalah mari dia langit kapeng betok yata syariah la mayuh sidratul muntaha mayuh norok engkau Jibril malaikat Jibril ada bukan Nabi Muhammad ya Muhammad wa ma lana illa lahu maqamum ma'lum Nabi Muhammad abtina ban ajunan kita pangkata lain abtina ban ajunan terus tepiteh manabi abtin pas tebus ke atas saporana abtina kolek tak kelar pastin abtin tak oper pastin abtin ketokotonon karena tak kelar de kepangkata ajunan Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad tandaretan si ampun ibril sein aten nalekan umur 7 tahun nalekan ampun ibril sein aten nalekan kento mau melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad kuat sampai depak ka ngarsana Allah as-sami'u kento manusia satu-satunya yang dapat mendengarkan kalam Allah wal basiru ban manusia satu-satunya yang dapat melihat adata Allah secara langsung bila sitrin wa hijabin tanpa aleng-aleng ben tanpa marsamar. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu para hadir serta jasi abdina mulyaki semoga kelaban barakana walimatul ursi elaku ada samakin gak dintoh muka-muka mempelai berdua gak dintoh tetia cuduan sebarengin cudu baris dunia akhirat epanah kekeluargaan sesakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Kirana kak dintoh pemator dari peten kaulah atas papakon dari sahibil hajah sekeluarga tempat kak dintoh estona banyak selebih patot kang kui pator etempeng peten kaulah namun karena ampun papakon abtin nyet nyampetenin ben semuka tak ngorang nakahidmatan ajunan dalam mengikuti acara ilaku ada semakin kak dintoh hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.